जो हम लोग अपने घरों में नया कपड़ा पहनें, सेवैल अच्छा खाएं और तरह तरह की चीज़ें खाएं और मदरसे के बच्चे फाका कसी रह जाए। तो मैं ऐसा अपने मेंबर से सोच पैदा किया हूं कि कौन माजूर बच्चे हैं, कौन हैंडीकैप हैं और कौन कौन मदरसे के बच्चे गांव नहीं गए जो यहाँ मौजूद है, आप उसे खोज निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चांद रात तक कोशिश करूँगा कि जिन बच्चों तक नहीं पहुँचा है वहाँ तक हम जज्बा की तरफ से हमारे मेंबर जाके उनके घरों तक देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की खुशियों में मदरसे के बच्चों को ना भूलें। जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन ने किया दावत इफ्तार का आयोजन। अक्सर लोग ईद की खुशियों में अपने और अपने रिश्तेदारों व पड़ोसियों का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन जहां से दीन की तालीम दी जाती है यानी मदरसे के बच्चों की ओर बहुत ही कम लोगों की नजर जाती है। मगर भला हो जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन और उसके फाउंडर जुल्करनैन अली का, जो हमेशा मदरसे के बच्चों के साथ शफकत के साथ पेश आते हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से एक दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसे के बच्चों की हौसला अफजाई की गई। बता दें कि गुलशन कॉलोनी के मदरसा जमाल मुस्तफ़ा के तकरीबन 30 बच्चों को आज जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर जुल्करनैन अली की जानिब से ईद का खास तोहफा दिया गया। इस मौके पर गरीब नवाज मस्जिद के इमाम मौलाना गुलाम रब्बानी के साथ कई मुकामी उलेमा किराम भी मौजूद थे। सभी ने एक सुर में कहा कि जिस तरह से जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन और उसके फाउंडर जुल्करनैन अली मदरसे के यतीम बच्चों का हमेशा ख्याल रखते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। वहीं जुल्करनैन अली ने कहा, अभी ईद का मौका है, सोचिए अगर मैं अपने बेटे के लिए नया कपड़ा खरीदूं, लेकिन मेरे घर के पास जो मदरसा है वहां पढ़ने वाले बच्चों के पास कुछ भी ना हो तो कैसा महसूस होगा। बस इसी सोच को लेकर मैं पिछले कई सालों से इस मदरसे के बच्चों के लिए हर साल ईद का एक छोटा सा तोहफा पेश करता हूं, ताकि इन बच्चों को कभी ऐसा ना लगे कि इनका कोई नहीं है। शरह मग़फ़िरत की तरफ से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और सबके गुनाह सग़ाइर व कबाइर को माफ़ फ़रमाए। रमज़ान शरीफ नेकियां बटोरने का महीना है। रमज़ान शरीफ रहमत और बरकत हासिल करने का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई अपने अपने एतबार से अपने अपनी सलाहियत और इस्तिताअत के मुताबिक इसमें रहमतें और बरकतें हासिल कर रहा है। आपने जो सवाल किया कि आम तौर से रमज़ान शरीफ में लोग जो है खूब बढ़ चढ़ के ताउन करते हैं, मगर मदारिस इस्लामिया के तलबा की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं जाती है। ये बिल्कुल आपका सवाल सही है, मगर इस हवाले से मैं आपको एक अहम बात ये बता दूं कि दरअसल मामला ये है कि शाबान के बाद अक्सर मदारिस इस्लामिया जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं, यानी मदारिस बंद हो जाते हैं 15 शाबान के बाद। रमज़ान में मैं ये कह सकता हूँ कि 95% मदारिस इस्लामिया जो है वो बंद रहते हैं। तातीले कला यानी बड़ी छुट्टी के नाम से 1 मंथ 1.5 मंथ की छुट्टी होती है रमज़ान शरीफ में ईद तक, तो ये मदारिस जो है अक्सर बंद रहते हैं, इस वजह से शायद तवज्जो नहीं रहती। और ऐसे तो अहले खैर हज़रात रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में मदारिस के जो ज़िम्मेदारान जाते हैं मुलाकात करने के लिए, उनका ताउन करते हैं, और उनका ताउन करना हकीकत में ये जो है तलबा ही का ताउन करना है। मगर हाँ, मेरी नज़र में इससे पहले भी मैंने एक मरतबा ये कहा था, मैं अपनी पर्सनली बात करता हूँ, मेरी नज़र में ये एक पहला मदरसा है जिसे हम लोग मदरसा जमाल मुस्तफ़ा के नाम से जानते हैं। ये हमारे गुलशन कॉलोनी JBR मोड़ में ये मदरसा चलता है। वहाँ के नाज़िम आला साहब हज़रत मौलाना शर्फ़ आलम फैज़ी साहब क़िबला ये 12 महीना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे रहें, चूँकि आम तौर से अशफाक भाई आप देखेंगे कि मदारिस में वो बच्चे होते हैं जो लो कैटेगरी के लोगों के बच्चे होते हैं आमतौर से। अहले सरवत तो अपने बच्चे को मदरसे में भेजते नहीं है। अब VIP लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमारे बच्चे मदरसे में जाएंगे तो हमारी तौहीन है। तो उसमें आजकल क्या हो रहा है, मदारिस में तालीम भी हो रही है और बच्चे की परवरिश भी हो रही है। इस चीज़ को नोटिस किया जाए कि मदारिस में आम तौर से तालीम भी हो रही है और बच्चों की परवरिश भी हो रही है। मगर एक महीना रमज़ान में जब हम बच्चों को छोड़ देते हैं तो हो सकता है किसी घर में इस लायक भी लोग ना हो कि सही से इफ्तारी हो सके या सही से खाना पीना हो सके, तो उनको दिक्कत और परेशानी का सामना होगा। हाफिज़ शर्फ़ आलम साहब मुबारकबादी के लायक हैं कि इन्होंने रमज़ान में भी बच्चों को छोड़ा नहीं, अपने यहाँ रखे, और सुबह रमज़ान में 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इनके यहाँ बाज़ाब्ता बच्चे रोज़ाना कुरान पढ़ते रहते हैं। इस रमज़ान के महीने में भी
جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، تو عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور ان کے یہاں 8 سے 10 ساڑھے 10 بجے تک روزانہ بچے پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد بچے اپنے مطابق جو ہے وہ رہتے ہیں. شام کے وقت میں افطاری ہوتی ہے. رات میں ان کے یہاں ہر سال جو ہے مدرسے میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، اور اس تراویح کی نماز میں بچے ہی رہتے ہیں مدرسے کے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے بھی. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو الحمدللہ اس وقت جو ہے گلشن کالونی وہ مدرسہ چل رہا ہے. ذوالقرنین صاحب تو ماشاءاللہ بہت جگارو آدمی ہے، اچھے اچھے کام میں جگار لگاتے ہیں، برے کام میں نہیں، اچھے اچھے کام کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ کہاں سے ہم کو بڑھیا کام کرنے کا موقع ملے. تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا ایک مدرسہ ابھی بھی ہے جو رمضان میں بھی چل رہا ہے، تو یہ اپنے بچے کا کپڑا بنانے جا رہے تھے. سوچے ہم اپنے بچے کا کپڑا بنائیں گے، اور مدرسے کے بچے کا کپڑا کون بنائے گا؟ مہمانان رسول کو کپڑا کون پہنائے گا عید میں؟ تو الحمدللہ انہوں نے حافظ شرف عالم صاحب سے کانٹیکٹ کیا، اور کانٹیکٹ کرنے کے بعد وہاں کے بچوں کو آج اپنے یہاں افطار پارٹی میں بلایا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بڑے بڑے لوگ افطار پارٹی کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے VIP لوگوں کو بلاتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کو بلاتے ہیں، نیتا لوگوں کو بلاتے ہیں. مگر آج میں نے دیکھا اس جذبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے آفس میں ایک بھی نیتا نہیں تھا، ایک بھی سیاسی آدمی نہیں تھا. یہاں مدرسہ کے طلبہ تھے، مدرسہ کے اساتذہ تھے، غریب نواز مسجد کے ائمہ، نائب امام اور مؤذن صاحبان وغیرہ یہ سب تھے. اور یہ حافظ شرف عالم صاحب تھے، حافظ توحید صاحب تھے، مولانا یہ ضیاء القمر صاحب تھے. اس طریقے سے علماء کی جماعت کو اور جو ان کے لوگ ہیں آپس میں ان سب کو لے کے انہوں نے افطار پارٹی کیا. اور اس افطار میں دعائیں ہوئی ان کے لیے خصوصی، اور مدرسے کے بچوں کو افطار کرایا گیا. اور پھر اس کے بعد لچھا، سوئی، دودھ، کپڑا اور جو میٹیریل وغیرہ ہوتا ہے ان کی حیثیت کے مطابق، اور ساتھ میں کپڑا جو دیا گیا اس کا سلائی بھی دیا گیا. یہ سب دل سب کے پاس نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو سلامت رکھے، اور اس جذبے کے جذبہ فاؤنڈیشن کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے. تو اس ماہ مبارک کے موقع پر میں آج کے اس چینل، تمام چینل کے مادھیم سے یہ بھی اہل ثروت حضرات کو دعوت دوں گا کہ آپ حضرات جب رمضان شریف کے بابرکت موقع پر کوئی بھی کار خیر کرے تو یقیناً غریبوں کو دیجئے، فقیروں کو دیجئے، ضرورت مندوں کو دیجئے، مگر ایک نظر اٹھائیے ان لوگوں کی طرف جن کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے. ایک نظر ادھر بھی کیجئے جدھر کسی کی نظر نہیں جاتی، ایک توجہ ادھر بھی کیجئے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی. بھائی ذوالقرنین علی صاحب ڈھیر ساری مبارکبادی کے لائق ہیں. مدرسہ کرائے میں چلتا ہے، بظاہر مدرسہ باہر سے دکھتا نہیں ہے، مگر یہ ڈھونڈ کر اس مدرسے کو نکالے اور وہاں کے بچوں کا تعاون کیا، وہاں کے بچوں کا ہیلپ کیا. حقیقت میں یہ ان کا ہیلپ کرنا بظاہر بچوں کا ہیلپ ہو رہا ہے، مگر یہ اسلام اور دین کا ہیلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ پاک اس کو جو ہے قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے. سب سے پہلے تو میں ذوالقر بھائی کا میں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر سال مدرسہ جمال مصطفیٰ کے نادار و یتیم غریب بچوں کے لیے تعاون کرتے رہتے ہیں. اور جب بھی میں ان کو فون کرتا ہوں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں ابھی ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ میں پہنچ رہا ہوں. اور جو سمجھے کہ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں راشن وغیرہ بھی دیتے ہیں. سب سے پہلے رمضان شروع ہونے سے پہلے جو ہے سارا انتظام کر دیتے ہیں، افطار کا، سحری کا انتظام کرتے ہیں. اور جو سمجھیں کہ مدرسہ جمال مصطفیٰ کے لیے وہ جو سمجھے کہ جو بہت کچھ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آج صرف جو ہے کپڑے ہی دیے ہیں اور جو ہے افطار پارٹی دی ہے یا عید کا دیے ہے. وہ ہمیشہ جو ہے تعاون کرتے رہتے ہیں، یعنی مہینے میں یا 2 مہینے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں. پیسے سے، سامان سے، راشن پانی سے انتظام کرتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ مدرسے کے لیے کچھ زمین وغیرہ کا بھی انتظام کیے ہیں. ان کا میں شکر گزار ہوں، تمام کارکن کا شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کے بھی میں شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کا 16واں رمضان گزر چکا ہے، اور جو کچھ آپ لوگوں نے سنا، امام صاحب نے بیان کیا، اور جو کچھ بھی امداد کی ہے جناب ذوالقرنین صاحب جو آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ابھی امام صاحب بول کر گئے، امام غلام ربانی صاحب کے جناب ذوالقرنین صاحب جو کچھ دیتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جناب ذوالقرنین صاحب جو جس کو نہیں جانتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں. یہ تو شرف علم صاحب ہیں، ان کو کسی کے ماتحت یہاں تک پہنچایا گیا یا کسی کے ماتحت یہاں تک پہنچے ہوں گے تب جناب ذوالقرنین صاحب جانتے ہیں ان کو. لیکن جناب ذوالقرنین صاحب وہ ایسی شخصیت کا نام ہے جو بغیر سوچے سمجھے اگر نہ جانتا ہو وہ بھی آ جائے ذوالقرنین بھائی کے آفس کے پاس تو الحمدللہ اسے بھی نوازتے ہوئے نظر آتے ہیں. الحمدللہ یہ کار خیر بہت اچھا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرمائے. ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جو ہم لوگ اپنے گھروں میں نیا کپڑا پہنیں، سمیل اچھا کھائیں اور طرح طرح کی چیزیں کھائیں اور مدرسے کے بچے پھاکا کسی رہ جائے. تو میں ایسا
अपने मेंबर से सोच पैदा किया हूँ कि कौन माजूर बच्चे हैं, कौन हैंडीकैप हैं और कौन कौन मदरसे के बच्चे गांव नहीं गए जो यहाँ मौजूद है, आप उसे खोज निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चांद रात तक कोशिश करूँगा कि जिन बच्चों तक नहीं पहुँचा है वहाँ तक हम जज्बा के तरफ से हमारे मेंबर जाके उनके घरों तक देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम देंगे कि ये अच्छा काम है और सबसे पहले ये बाबरकत पाक महीने में लोगों को मदरसा को देखना चाहिए, चाहे वो किस जगह कहीं का भी मदरसा हो, उसका पहला ख्याल करे, उसके बाद कोई और चीज़ों का ख्याल करे। दावत इफ्तार भी हुआ। दावत इफ्तार में आमतौर पे होता है कि नेता, मंत्री, काउंसलर, एमएलए इन लोग को सब बुलाता है, आपने मदरसा के बच्चों को इज्जत दी। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है, जो बच्चा के मदरसा के बच्चों को हमने खुशी दिया और उसके साथ बैठ करके हम लोगों ने इफ्तार किया, इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती है। ईद के ताल्लुक से ही पैगाम दूंगा कि जो लोग माजूर हैं और जो ज़रूरतमंद है, हम लोग ईद की खुशियाँ उसके साथ मनाएं और उसके घरों में भी ईद की खुशियाँ हों। ये हमारे जज्बा के टीम के तरफ से और हमारे तरफ से होगा काम। ये मदरसे के बच्चों को कैसे ढूंढ के आप निकालते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा को मैंने ढूंढ निकाला हूँ और मदरसा में हमेशा मेरा ताउन रहा है और मैंने सरफ आलम साहब को कहा कि अल्लाह ज़िंदगी रखी तो इंशाअल्लाह इसी ईद के बाद आपके किराए का मदरसा ख़त्म हो जाएगा। मैं इंशाअल्लाह अपनी जाती ज़मीन देकर मदरसा को कायम करूँगा। ये आपका चौबागा में होगा। एक और मदरसा है नेथरा ग्राम में, जो आप वहाँ भी आप जाते हैं, उसको भी आप जो करते हैं ताउन, मदरसा को क्यों आपने चुना काम की? देखिए, जब हम मर के जाएंगे तो इसी मदरसे के बच्चे जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, कुरान खानी करेंगे और इंसाले सवाब के लिए दुआ करेंगे। तो ये पहला जरूरी है, इसके बाद गाड़ी बाड़ी और कोई चीज़ का जरूरत है।